Bilis oh. Wow! Oh, talsik! Guys, 2v2 muna guys. Commercial muna tayo, commercial ah. Ayan, dito kami sa may Commonwealth. Mapalaban pala dito si Owa, tsaka si Racer, si Owa, tsaka si Racer. Pero second game sila eh. Ang maglalaban muna dito ay si Bob Bob, tsaka si Enzo ng Mavs Phenomenal. Pinalayas lang to kasi ito yung madaling araw, kinakain yung hotdog daw eh. Ito. Simula na. Oh. Mavs, Enzo ng Mavs, Jordan Boy Bob Bob versus Litex. Ano lang to? 24 lang pot money. Ayun o, makalaban nila, veterans no. Outside. Bump Bump X. Ano? Mavs Phenomenal. Enzo Coronel. 24 ang pot money. Hindi ko lang kung hanggang ilan daw eh. 1 to 15. Uno-uno lang. Ayun o. Enzo ng Mavs. Ang babangga mga bangga. Ito naman si Bamba. Oh! Grabe yun. Pang! Oh! Grabe oh. Palumpalo oh. Away. Oh! Laki nun. Iwan. Patay. Wala pa rin. Patay ka dyan. 1-0. Ayun o, Enzo ng Mavs yun o. Bam! Pinalayas, kumakain ng hotdog sa madaling araw. All one. Biglang kumakain daw ng hotdog eh. Madaling araw eh, kaya pinalayas sa Mavs eh. Nung na. Ayun o. Enzo. Wala. Uli. Ang gandang ano, nagkampi yung Bump Up tsaka Mavs Phenomenal eh. Makaw. Wow. Wow. Ball 1. 7 balls yata penal dito. Oh, talsik. Oh. Grabe yan, no? Oh. Wow. Oh. Tayo na kayo yan. Mang, 2-1. Bantay. Good. Bang. Bang! Nagkala. 3-1. Grabe depensa. Wow! Ayun na. Wow! Ay, maganda kayo Joey. Bam, kargado lang. Kondisyon. Jogging kasi kanina yan eh. Foul. Buha ka pa sa ulo nila sa katawan. 3-1. Gado post yan. 12. Uli. Nagkagawa ng play po. Bang! Not counted. Commercial muna tayo guys sa 2v2 to ha. Kasi ang Batmani kila Racer 100k 50 pinaparada. 3-2.
Patay ka dyan. All three, all three. Sige, okay lang yan. Shooter si Bambo. 4-3. Oh! Abnormal talaga eh. All four, all four. Apit oh. Foul. Ayun oh. Kaya pala kinuha ng perang mabisto eh. Yes, boss. Bang bang. Shooter. All 4, all 5. Wow, not counted. Five, 3 sa foul. Wala, sabi na eh. Dahing alam eh. Galing oh. Ito runs move. Ha? Bilis oh. Oh! Ole! Ganda nun oh. Para fast break yun ah. Doon ang tawag. Warning the penalty. All 5 pa rin, di ba? Penalty. Player ng Mavs nga pala si Enzo guys ha. Kumain ng hotdog kaya pinalayas. Madaling araw. Sumatakas. 6-5 ang score. 6-5. 6-5. Sino labang? Sino labang? Foul. Hindi kayo gamit foul base. Tay ka dyan. All 6, all 6. Penalty. Seven, 6. Patay ka dyan. Foul. Warning to penalty na yata. Ay, 5 pa lang. 5 pa lang. Galing oh. Patay ka dyan. Boom. All lang, all. All 7. Patay ka dyan. Bang.
Boom. May pondo sa pondo. Baon! Sundot. Same ball. Medyo ano? Madaling bes. Penalty. Sablay. Din lang yan. 1 to 13 lang pala to guys. 1 to 13 lang all 7. Nagalit na si Ahid. Kuya. Labas yun, labas. Labas lang yun. Malaki sa makal yun. Foul. Penalty na. Ulat. Ulang. Ay nga ni kalaban nga. Basic. 8-7, 8-7. Kunti lang yan, Rex. Kaya ano yan? Okay. 9-7, 9-7. Penalty na. Sige na! 9-8, 9-8. Lamang ang kalaban nila, Enzo. 1 to 15 ba yan? 1 to 15 pala to guys, 1 to 15. 1 to 15 pala to guys, 1 to 15. Supply. 1 to 15, 1 to 15. Lapit bang? Lapit! Lapit sa ring bang? Lapit sa ring! Foul. 9 ang score, 9-8. Supply na naman guys. Time out. Dalam rito sinablay ni Enzo. Sumobra sa hotdog nung ano eh. Di na maps. Di na makahingaw. 9-8, 9-8. Alamang itong mga tigalitex. Mga sa ilalim. Dudod yung double kasi bang pilapit ka konti. Isa rin yan! Penalty. Take time. Ayaw nga niya. Hey! All 9, all 9. All 9 tayo guys, all 9. Baka no? Counted. Not counted, penalty.
penalty. Pre-throwan na naman to guys. Layo. Nakita eh. 9-8. 9-8. Kapit ka ba? Yan. Yeah, bigyan mo isa so. 0-8. 0-8. Ay, 0-9. Mabilin. 0-9 ang score. 0-9. Hindi tinawagan ng referee. Traveling, bam. Jordan, unang toss ko, yun ano pinagsasabi mo? Ball, balis tingin sa B-boy ha. Live ball yan eh. Sisyonan sila guys. Traveling o wala. Pero automatic traveling sana yun. Live ball sila eh. Post kayo nakalalabasan. Gabay ko sa buya niya. Bigyan niyo na ba? Wag! Bigay-big sasabihin mo. Hirap na hirap nga sila eh. Ha? Yung lamang, hirap na hirap nga sila. Dalawa lamang, bago. Isa lang. Dalawa. Guys, tinoskoy na lang. Oh, bola yata ng mga tiga dito. Depensa sila Enzo. Sayang yun, traveling niya eh. Tigas. Penalty. Galing. Ito, alalahan mo rin si Bamcho. Alalahan mo lang ulti. 0-9 tayo, 0-9. All 0. Last touch. Tandaan lang, Bes. Ang ganda ng laban dito, sindakan. Good. Bigay mo na. Ayun o. 1-0. Baon mo, so baon. Baon mo lang, baon doon na yan. Shit. Lapit bang? Ano yun?
Baka may sumablay. Like ka dyan. All one. Yes, sir. Sige, sir. Yaman, sir. Diretso lang. Laro lang, sir. Nangyari ron. So, laro lang. Laro mo lang. Sige. Penalty. Time mo lang, bes. Sablay. Sablay pa sa free throw. Wait. Yeah, depensa. All one, all one. Depensa. Paunahan niya. Yeah, depensa lang. Two, one. Penalty. Sayang. Sablay. Wala. Bondi. Wala na kumpiyansa. Siya magsisiyambang. Labas. Dalas na pala yung drinks eh. Ha? Last na ba? Edsel, 150 yan, di ba? 150. Oo. Edsel! Edsel! Petzin! Edsel! Last na pala to. Layo. Game pa na guys. Game ball. 1-13 lang. Kala 1-15. Talo sila. Petro. Awit. Shot. 24 yun. Wala. Awit. Nice game. Talo sila.